pass. Pass your assignment. Yes, ma'am. Okay. Okay, very good mga bata. Tanan nakaubra kang assignment? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Aha. Bertito? Yes, ma'am. Siguro ginbuligan ikaw ni tatay mo nga maghimo kang assignment. Wala, ma'am, Ano? Hindi ako magpati nga wala makabulig si tatay mo kang himo kang assignment mo. Are you sure? Sure, ma'am. Wala makabulig si tatay ko kanakin, ma'am. Hay, tana lang ka na sara naghimo kang assignment ko, ma'am. Ano?